डेमोग्राफर का दावा है कि जब नेचर ने होमो सेपियन नामी सुपर बायो प्रोडक्ट को इस ग्लोब पर लॉन्च किया तो उसकी 122 साल ऑपरेटिव रहने की वारंटी है, मगर इस बायो मशीन के यूजर मैनुअल पर अमल ना करने पर यह औसतन 73 साल में नकारा होकर जेर जमीन चली जाती है। क्या डेमोग्राफर का दावा कि इंसान 122 साल तक जिंदा रह सकता है दुरुस्त है? दूसरा सवाल यह है कि बायो मशीन, जिसे उर्फे आम में ह्यूमन कहते हैं, जब बीमार हो जाए तो फौरन एक्सटर्नल डॉक्टर के पास जाता है, जबकि नेचर की बनाई गई दीगर 15 लाख क्लासिफाइड एनिमल स्पीशीज और 77.7 लाख अनक्लासिफाइड एनिमल स्पीशीज सब की सब अपना इलाज इंटरनल डॉक्टर की मदद से करती हैं। दूसरे एनिमल अपना इलाज खुद करते हैं तो ह्यूमन ऐसा क्यों नहीं करते? तीसरा सवाल, आज की मेडिसिन इस असूल पर काम कर रही है कि जब एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाए तो उसे नॉर्मेलिटी में तब्दील कर दिया जाए। अगर किसी चीज की ज्यादती हो गई है तो उसे कम कर दिया जाए, अगर किसी चीज की कमी है तो उसे बढ़ा दिया जाए, और अगर कोई फॉरेन एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अमीबिया या कोई केमिकल जिस्म में दाखिल हो गया है या पैदा हो गया है तो उसका सद्देबाप किया जाए। यानी खराबी पैदा होने पर ही एक्शन लेना है। मेडिसिन का सारा फोकस इस बात पर है कि बीमारी को पैदा होने दो, फिर उससे निपटो। मेडिसिन टू फोल्ड प्रोसीजर को क्यों फॉलो नहीं करती कि इफेक्टिव प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो ताकि बीमारी पैदा ही ना हो। अगर इसके बावजूद पैदा हो जाए तो सेकंड लाइन ऑफ एक्शन के तौर पर इसे दूर किया जाए। आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। डेमोग्राफर जो ह्यूमन पॉपुलेशन के मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, उनका ये दावा है कि इंसान की उम्र की नेचुरल लिमिट 122 ईयर है। ये रियल है या फेक है? एक ट्रेडिशन के मुताबिक 6-7 BC में क्रीट के एपिमेनिडीज की उम्र 300 साल थी। गोया ये बात डेमोग्राफर्स के दावा को प्रूफ करती है कि इंसान 122 साल तक जिंदा रह सकता है, मगर हर एक के ज़हन में ख्याल पैदा होगा कि ये एक ट्रेडिशन है और वो भी 2400 साल पुरानी। इसकी सच्चाई डाउटफुल है। तो दौरे हाजिर की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी खातून जॉन कैलमेट की उम्र 122 साल 164 दिन थी। सोशल साइंटिस्ट के मुताबिक वो लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमन थी। वो 1875 में पैदा हुई और 1997 में फौत हो गई। इसी तरह स्पेन की मारिया बरेनास की उम्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 117 साल से ज्यादा है। वो 4 मार्च 1907 में पैदा हुई। अगर एक कंपनी की कार 122 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकती है तो उस कंपनी की दूसरे कारें नहीं दौड़ सकती। इस तरह अगर एक इंसान 122 साल तक जिंदा रह सकता है तो बाकी भी जिंदा रह सकते हैं। दुनिया के 5 इलाकों जिनको ब्लू जोन कहते हैं, इनमें रहने वाले लोगों की उम्रें बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा हैं। इनमें अक्सर 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं और दूसरा ये बहुत कम बीमार होते हैं। ये 5 ब्लू जोन्स भी डेमोग्राफर्स की दी गई एज लिमिट को किसी हद तक सच साबित करते नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि किस तरह सेहतमंद रहते हुए तवील उम्र पाई जाए और इंटरनल डॉग को कैसे एक्टिव किया जाए। जानवर कैसे बीमारियों की रोकथाम इंटरनल डॉग के जरिए करते हैं। जानवर जब बीमार हो जाए तो एक कोने में बैठ जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। आपको आगे चलकर पता चलेगा कि इन 2 कामों से जानवर किस तरह अपनी बीमारियों का इलाज करते हैं। इंसान की सेहत और उम्र दराजी का राज जानने के लिए इंसान की मेक को समझना होगा। इंसान की पैदाइश स्पर्म और एग के मिलाप से होती है तो एक सेल पर मुश्तमिल जाइगोट बनता है। माँ खुराक खाती है और जाइगोट माइटोसिस के जरिए 1 से 2, 2 से 4 और सो ऑन बढ़ना शुरू कर देता है। जर्मिनल स्टेज से एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज से गुजरता बच्चा
मुकम्मल हो जाता है और माँ के बदन से निकलकर इस दुनिया में आ जाता है और खुराक खाकर उसे अपने जिस्म का हिस्सा बनाता रहता है और बढ़ता रहता है। खुराक एसिमिलेट होकर जिस्म बनती जाती है, गोया ह्यूमन फूड ही है जो ट्रांसफॉर्म हो गया है। ह्यूमन आर जस्ट ए हीप ऑफ फूड। इसीलिए जैसी खुराक हम खाएंगे वैसा जिस्म बनेगा। खुराक और जिस्म का ताल्लुक इस बात से मजीद वाज़ेह होगा। खुराक ज़मीन से निकलती है, ज़मीन के कंपोनेंट्स और उनकी प्रोपोर्शन खुराक का हिस्सा बन जाते हैं और बाद में इंसान का हिस्सा बन जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन आर जस्ट ए पीस ऑफ सॉइल। इंसानी जिस्म के कंपोनेंट और उनकी प्रोपोर्शन तकरीबन वही होती है जो माँ के जिस्म की। माँ के जिस्म की कंपोनेंट्स और उनकी प्रोपोर्शन तकरीबन वही होती है जो खुराक की है। खुराक के कंपोनेंट्स और उनकी प्रोपोर्शन तकरीबन वही होती है जो ज़मीन की है। शायद इसी वजह से हर इंसान अपनी माँ और मट्टी और बचपन की खुराकों से मोहब्बत करता है और उन्हें पसंद करता है, क्योंकि एक जैसी चीज़ों में कशिश होती है। साइंस का असूल है कि लाइक इज डिसॉल्व्ड बाय लाइक, कि एक जैसी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। चिकनी मिट्टी का ढेला चिकनी मिट्टी से मिल जाता है क्योंकि कंपोनेंट्स और उनकी प्रोपोर्शन सेम होती है, मगर चिकनी मिट्टी का ढेला पथरीली मिट्टी के साथ नहीं मिलता। सिमिलैरिटी अट्रैक्शन थ्योरी भी यही कहती है कि सिमिलर चीजें और लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि दोनों का ऑरा एक जैसा होता है। मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जैसी खुराक वैसा जिस्म। यू आर व्हाट यू ईट। हमारे पास खाने के सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, प्लांट फूड या एनिमल फूड। इसलिए देखना होगा कि हम कार्निवोर्स हैं या हर्बीवोर्स हैं। डॉक्टर विलियम सी रॉबर्ट कहता है कि इंसान को वही कुछ खाना चाहिए जो उसके जिस्म की साख्त यानी एनाटॉमी और जिस्म के फंक्शन यानी फिजियोलॉजी के मुताबिक हो, ताकि वो सरवाइव कर सके और सेहत वाली लंबी उम्र पा सके। इसलिए हमें ये देखना होगा कि हम हर्बीवोरस यानी प्लांट ईटर हैं, कार्निवोरस या एनिमल ईटर हैं, या ओमनीवोरस एनिमल एंड प्लांट ईटर हैं। इस मसले के साइंटिफिक हल से हमारे बेशतर सेहत के मसाइल हल हो जाएंगे। आर वी हर्बीवोरस। कार्निवोरस के क्लास होते हैं, जबकि हर्बीवोरस के हैंड और हूव्स होते हैं। इंसान के भी हाथ होते हैं। कार्निवोरस के टीथ शार्प होते हैं, जबकि हर्बीवोरस के टीथ फ्लैट होते हैं। इंसान के टीथ भी फ्लैट हैं। कार्निवोरस अपने जिस्म की कूलिंग जुबान बाहर निकालकर पेंटिंग से करते हैं। हर्बीवोरस की कूलिंग स्वेट ग्लैंड से होती है। इंसान भी स्वेटिंग से कूलिंग करता है। कार्निवोरस विटामिन सी बना सकते हैं, हर्बीवोरस विटामिन सी नहीं बना सकते और इंसान भी विटामिन सी नहीं बना सकते। कार्निवोरस जुबान बाहर निकालकर चम्मच बनाकर उसको अंदर लाते हैं, जबकि हर्बीवोरस जो हैं वो सकिंग करते हैं और इंसान भी पानी सक करके पीता है। कार्निवोरस का जाज सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सकता है, जबकि हर्बीवोरस के जाज अपवर्ड और डाउनवर्ड के साथ साथ साइड वे भी मूव करते हैं। इंसान का जा भी अपवर्ड और डाउनवर्ड और साइड वे मूव करता है। कार्निवोरस का जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी मुंह से लेकर एनस तक का जो पैसेज है, इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। इंसानों में तकरीबन 30 फुट के बराबर होता है। कार्निवोरस का जो जीआईटी है उनके जिस्म से 3 से 4 गुना बड़ा होता है, जबकि हर्बीवोरस में जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उनके जिस्म से 5 से 6 गुना बड़ा होता है। इंसान का जीआईटी भी उसकी बॉडी लेंथ से 5 गुना बड़ा है। कार्निवोरस के टीथ के दरमियान स्पेस होती है ताकि गोश्त को चीर सके। हर्बीवोरस के टीथ जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और इंसान के टीथ भी आपस में जुड़े हुए हैं। कार्निवोरस के सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एमाइलेज नहीं होता, जबकि हर्बीवोरस में अमाइलेज होता है। इंसान के सलाइवा में भी अमाइलेज होता है। कार्निवोरस खुराक को गल्प करते हैं यानी निगलते हैं,
اور ہربیورس خوراک کو چیو کرتے ہیں اور انسان بھی خوراک کو چیو کرتے ہیں۔ کارنیورس کی وائڈر ماؤتھ اوپننگ ہوتی ہے جبکہ ہربیورس کی اسمالر ماؤتھ اوپننگ ہوتی ہے اور انسان کی ماؤتھ اوپننگ بھی اسمال ہے۔ کارنیورس کا تھروٹ جو ہے بڑا ہوتا ہے، یہاں اس کی وجہ سے ان کی چوکنگ نہیں ہوتی، جبکہ ہربیورس اور انسان کی تھروٹ اوپننگ جو ہے یہ اسمال ہوتی ہے۔ ایک سین ڈیاگو میں ایک اسٹڈی ہوئی جس میں 10 سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا کہ پتہ چلے کہ چوکنگ کی مین وجہ کیا ہے، تو اس میں پتہ چلا کہ اس کی مین وجہ تھی میٹ پروڈکٹس تھی۔ ڈاکٹر ولیم سی رابرٹ کے مطابق آرتھیریوسکلیروسس یعنی کہ ہارڈننگ آف آرٹریز بائی کولیسٹرول، ٹرائی گلائسرائڈ، یہ کارنیورس کے اندر نہیں ہوتی، جبکہ ہربیورس کے اندر اور انسانوں کے اندر آرتھیریوسکلیروسس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ پرابلم اور سٹروک ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اموات 17.9 ملین دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جبکہ سٹروک 5ویں بڑی وجہ ہے اور سٹروک سے 15 ملین لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، جس میں سے 5 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اور 5 ملین لوگ پرماننٹلی ڈس ایبل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں بیماریاں آرٹریز میں کولیسٹرول کے جمنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی کہ آرتھیریوسکلیروسس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک نازیز کی مثال دیتا ہوں کہ 1940 میں نازیز نے جب ناروے پہ قبضہ کیا تو وہ لوگ بہت زیادہ میٹ کھاتے تھے۔ انہوں نے ان کے سارے اسٹاکس یعنی اینیملز اور جتنے تھے بھیڑ، بکریاں، گائے وغیرہ، ان کو اٹھا لیا اور سارے اپنے فوجیوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ اس لیے مجبوراً ناروے کے لوگوں کو ویجیٹیبلز کھانا پڑے، تو ان کا جو ہارٹ ڈیتھ کا گراف جو اوپر کی طرف جا رہا تھا وہ ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو گیا، اور 1945 میں جب وہ چلے گئے اور ناروے کے لوگوں نے دوبارہ جو ہے میٹ استعمال کرنا شروع کیا تو وہ جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ کا گراف تھا وہ دوبارہ سے اوپر جانا شروع ہو گیا۔ ویگن یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈیڈ ماؤس اور درخت پر ایک پکا ہوا مینگو نظر آئے تو جو کیٹ ہے وہ ڈیڈ ماؤس کو دیکھ کر سالویٹ کرے گی، اگر انسان کارنیورس ہوتا تو وہ بھی ڈیڈ ماؤس کو دیکھ کر سالویٹ کرتا، مگر وہ پکے ہوئے رسیلے آم کو دیکھ کر سالویٹ کرتا ہے۔ ویگن دوسری مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی بیبی کے پگھوڑے کے اندر خرگوش اور سیب رکھ دیا جائے تو کیا بیبی خرگوش کو کھائے گا اور سیب سے کھیلے گا؟ نہیں، وہ سیب کو کھائے گا اور خرگوش سے کھیلے گا۔ انسان کارنیورس ہے۔ میٹ ایٹر اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ انسان کے کینائن ٹیتھ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کارنیورس کے کینائن ٹیتھ فرنٹ ٹیتھ کی نسبت 3 گنا زیادہ لمبے ہوتے ہیں، جبکہ انسانوں کے کینائن ٹیتھ اور فرنٹ ٹیتھ آلموسٹ برابر ہیں۔ دوسرے گوریلا جس کے کینائن ٹیتھ بہت لمبے ہیں وہ 99% پلانٹ ایٹر ہے اور وہ صرف 1% جو ہے انسیکٹ وغیرہ کھاتا ہے۔ اگر سائیکولوجیکلی ہم دیکھتے ہیں تو ہم خون سے گھبراتے ہیں، سلاٹر ہاؤس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں گور اور گٹ سے یعنی خون اور اوجری کو ہم ڈس لائک کرتے ہیں۔ ایک اور ٹیسٹ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں جس کو کڈر اینڈ کل گیم کہتے ہیں۔ ہم خرگوش کو کڈل کرنا چاہتے ہیں یا کل، گوٹ کو کڈل کرنا چاہتے ہیں یا کل۔ ڈاگ تو انسان نہیں کھاتے مگر گھروں میں رکھتے ہیں، کھیلتے ہیں اور کڈل کرتے ہیں۔ ہماری پری ڈومینیٹ سائیکالوجی ویگنز کی ہے۔ ہماری زبان پر کارنیورس کے برعکس پروٹین ریسپٹر نہیں ہوتے اور نہ ہی فیٹ ریسپٹرز ہوتے ہیں، اس لیے میٹ اور فیٹ جو ہیں وہ ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں اور ہم ان کو نمک اور دوسرے مسالے لگا کر ٹیسٹفل بناتے ہیں کیونکہ ہمارے سالٹ ریسپٹر موجود ہوتے ہیں۔ اگر انسان ویگن ہے تو کیا پھل اور سبزیاں کھانے سے انسان صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی طویل عمر ہو سکتی ہے؟ امریکن ڈائٹری ایسوسی ایشن نے وضاحت سے کہا ہے کہ ویل پلانڈ ویگن ڈائٹ جو ہے وہ انسان کی ضرورت کے تمام نیوٹریشنل نیڈ کو پورا کرتی ہے۔ جرمنی کے کلاس لچمین
प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन ने 3 मिसालें दी हैं। जनूबी इंडिया और कुछ अफ्रीकन कंट्री के लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, और अलास्का में इन्यूइट कबीला के लोग वो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं। अगर इन दोनों प्लांट ईटर और एनिमल ईटर का मुकाबला किया जाए तो प्लांट ईटर ज्यादा सेहतमंद और लंबी उम्र जीते हैं। ऊपर वाली मिसाल 2 मुख्तलिफ इलाकों की है, इसलिए लिटमेंट्स दूसरी मिसाल कैलिफोर्निया की देता है, जहां पॉलिटिकल, सोशल, जियोग्राफिकल्स यानी हर लिहाज से सेम कंडीशन है। वहां लोमा लिंडा के लोग प्योरली वेजिटेरियन हैं और बाकी कैलिफोर्निया के लोग वेजिटेरियन भी है और मीट ईटर भी है। लोमा लिंडा की औसत उम्र कैलिफोर्निया के दूसरे इलाकों के निस्बत तकरीबन 10 साल ज्यादा है। माइक्रोबियोम्स जिस्म का सबसे बड़ा अहम वाइटल ऑर्गन है। जहां ह्यूमन बॉडी 30 ट्रिलियन सेल से बनी है जो मुख्तलिफ ऑर्गन बनाते हैं, वहां 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं जो इंसान की हेल्थ और वेलनेस में अहम किरदार अदा करते हैं। वो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनसे इन्फ्लेमेशन कम होती है। इन्फ्लेमेशन बहुत सी बीमारियों की वजह है। माइक्रोबायोम्स जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प देते हैं, विटामिन के बनाते हैं, विटामिन बी बनाते हैं और बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, यानी इंटरनल डॉग को स्ट्रांग करते हैं। और ये जो वाइटल वर्चुअल ऑर्गन है, इसकी खुराक सिर्फ और सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं और उनमें मौजूद फाइबर। इसलिए माइक्रोबियोम्स की वर्किंग के अनुसार फ्रूट और वेजिटेबल्स पर है। इसी तरह 5 ब्लू जोन्स के लोग ओकिनावा जापान, इकारिया ग्रीस, सार्डिनिया इटली, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया, निकोया कोस्टारिका के लोग ऑलमोस्ट वेगन हैं और सेहतमंद लंबी उम्र पाते हैं। प्लांट फूड और एनिमल फूड का मुकाबला इनडायरेक्ट तरीके से भी किया जा सकता है। अगर आप देखें कि सबसे लंबी उम्र पाने वाला प्लांट कौन सा है, तो कैलिफोर्निया में जुरोपा ओक की उम्र 13,000 साल है जो आज भी मौजूद है। स्वीडन के ओल्ड जीको की उम्र 9,565 साल है। दूसरी तरफ सबसे लंबी उम्र वाला एनिमल एक समुद्री मोलस्क है जिसे मिंग कहते हैं, इसकी उम्र 507 साल। इसी तरह सबसे लंबी उम्र वाली वेल बोहेड है, उसकी उम्र 200 साल। यानी प्लांट की मैक्सिमम उम्र थाउजेंड्स में है और एनिमल्स की मैक्सिमम उम्र हंड्रेड्स ईयर्स में है। एनिमल अपनी सर्वाइवल के लिए जमीन और एटमॉस्फेयर को इस्तेमाल में लाता है, जबकि प्लांट जमीन से पानी और मिनरल लेता है और एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है और स्पेस से सनलाइट लेता है। यानी पूरी कॉस्मॉस को इस्तेमाल में लाता है और नशोनुमा करता है। उसकी सर्वाइवल और वर्किंग का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए उसके असरात भी बड़े हैं। दूसरा नजरिया है कि इंसान जो है वो कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स का स्टमक जो है वो सिंगल चैम्बर होता है और इंसान का स्टमक भी सिंगल चैम्बर मुश्तमिल है। हर्बीवोर्स में सेलुलेज एंजाइम होता है, वो जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। कार्निवोर्स और ह्यूमंस के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। ह्यूमन भी कार्निवोर्स की तरह मीट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। कार्निवोर्स के स्टमक की pH 1 से 2 तक होती है और ह्यूमन स्टमक की pH भी 1 से 2 तक है। स्टमक में एक एंजाइम पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को छोटे टुकड़ों यानी पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में तोड़ता है। पेप्सिन जो है वो 1 और 2 pH पे उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, जो कि इंसानों और कार्निवोर्स के मैदे में भी उतनी ही स्ट्रेंथ की pH होती है, जबकि हर्बीवोर्स बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के जरिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। आजकल वेगन जो सब्जियां खाकर लंबी उम्र और सेहत का दावा कर रहे हैं, ये अक्सर कोलंबियन एक्सचेंज के बाद यूरोप और एशिया में आई। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका दरियाफ्त किया तो उसके बाद
पोटैटो, टोमेटो, कॉर्न, स्वीट पोटैटो, पंपकिन, बीन, चिली, पीपर, कसावा यूरोप में आई। इससे पहले यूरोप और एशिया के लोग इन सब्जियों से नावाकिफ थे। और आज की जो पॉपुलर डाइट कीटो डाइट है, जिसमें लो कार्ब, हाई फैट और मॉडरेट प्रोटीन खाने पर जोर दिया जाता है और जिससे वजन एकदम से गिरता है, जो प्लांट हैं उनमें तो हाई कार्ब होती है, जबकि एनिमल फूड के अंदर प्रोटीन भी होती है और फैट भी होता है। इसलिए कीटो डाइट जो है वो एनिमल फूड के साथ मिलती जुलती है। कार्निवोर्स की आंखें सामने होती हैं ताकि वो शिकार कर सके। हर्बीवोर्स की साइड पर होती हैं, इंसान की आंखें भी सामने हैं। ये वो दलाइल हैं जो कार्निवोर्स देते हैं। अब हम तीसरा नजरिया ये है कि ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स, कि इंसान सब्जीखोर भी है और गोश्तखोर भी है। इंसान के 32 दांतों में 20 दांत यानी 12 मोलर और 8 प्री मोलर हर्बीवोर्स की तरह फ्लैट हैं, जबकि अगले 12 दांत 8 इंसीजर्स, ये 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, और 4 कैनाइन, 2 ऊपर 2 नीचे जो हैं, ये कटिंग के लिए हैं। ये कुछ मीट के लिए इनका इस्तेमाल है। दांतों की तादाद को मद्देनजर रखा जाए तो 70-80% इंसान जो है वो प्लांट ईटर बनता है और 20-30% जो है वो मीट ईटर बनता है। यानी कि कभी कभार गोश्त खाना उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के साथ परफेक्टली मैच करता है। और अगर हम ब्लू जोन के सेहतमंद और तवील उम्र लोगों की खाने की आदत को देखें तो वो भी हफ्ते में एक दिन गोश्त खाते हैं। सेल की एजिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज से होती है, जिसे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल करते हैं। इसलिए खुराक में एंटीऑक्सीडेंट इस अमल को स्लो कर देते हैं। 5 ब्लू जोन के लोगों की खुराक जो है वो फल और सब्जियों पर मुश्तमिल है, जिनमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड, फिनोलिक एसिड और मिनरल्स जैसे जिंक और सेलेनियम वगैरह है। गोश्त में इसके बरक्स एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम होते हैं और वो भी कुछ प्रोटीन और पेप्टाइड की सूरत में होते हैं। इसलिए इन 2 मिसालों से साबित होता है कि इंसान जो है वो ज्यादा हर्बीवोरस है और कम कार्निवोरस है। खुराक का जिस्म में स्टे और सेहत का ताल्लुक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। खुराक का जितना स्टे ज्यादा होगा उतनी सेहत खराब होगी। प्लांट फूड और एनिमल फूड का स्टे पीरियड भी एक क्राइटेरिया है। कुक मीट माउथ से लेकर एनस तक निकलते वक्त 50 घंटे लेता है, जबकि कुक वेजिटेबल यही सफर 25 घंटे में कर लेती है। रॉ वेजिटेबल्स यानी कच्ची सब्जियां सिर्फ 10 घंटे लेती हैं और फ्रूट 2 से 3 घंटे लेते हैं। जितना जीआईटी ट्रैक जो है फूड से लोडेड रहता है, बॉडी के दूसरे सिस्टम बैक फुट पर चले जाते हैं। इस तरह बॉडी रिपेयर और बॉडी रीजनरेशन के सिस्टम डॉर्मेंट हो जाते हैं। जिस्म के इंटरनल डॉक को काम करने का मौका नहीं मिलता। इस लिहाज से भी सब्जियां और फल जल्दी जल्दी निकलकर बॉडी के दूसरे काम करने का मौका फराहम करते हैं। हाउ टू ईट। फूड कौन सा खाना है पता चलने के बाद अगला मरहला है कि कैसे खाना है। खुराक के खाने और हजम करने के अमल में सिर्फ एक काम इंसान के इख्तियार में होता है और वो है च्यूइंग। बाकी सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है। अलबत्ता एक्सक्रीशन के अमल में थोड़ा सा कंट्रोल इंसान के पास होता है। च्यूइंग के बारे में गोल्डन रूल ये है कि खाने को 32 बार चबाएं। 32 दांत की तादाद निशानदेही करती है कि हर दांत को बराबर का हिस्सा मिले। कहावत है कि इंसान अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ड्रिंक योर फूड, यानी इतना चबाओ और सलाइवा के साथ मिक्स करो कि वो लिक्विड बन जाए। वैसे मेरा तजर्बा है कि 40 से 45 दफा च्यू करने से खुराक लिक्विड बनती है। मुंह में 5% कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। आप खुद भी तजर्बा कर सकते हैं। आटे को मुंह में 1 मिनट के लिए रखें और चबाते रहें तो उसके बाद वो हल्का हल्का मीठा हो जाएगा।
چوئنگ سے خوراک چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سٹامک اور سمال انٹسٹائن کے انزائم جلدی سے عمل کرتے ہیں۔ ڈائجیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوراک کے بڑے مالیکیولز کو چھوٹے مالیکیولز میں چینج کرنا، کاربوہائیڈریٹ کو گلوکوز میں چینج کرنا، پروٹین کو پیپٹائڈز اور امینو ایسڈ میں چینج کرنا، فیٹ اینڈ آئل کو فیٹی ایسڈ اور گلیسیرول میں چینج کرنا۔ جب چیونگ صحیح ہوگی تو ڈائجیشن کا چھوٹا کرنے کا عمل تیز تر ہوگا۔ اس طرح چیونگ کا حصہ ڈائجیشن میں 25 سے 30% تک جا پہنچتا ہے اور معدہ ہاف ڈائجسٹڈ فوڈ کو بہت پسند کرتا ہے، پھر ڈکار اور گڑ کی صورت میں گالی گلوچ اور ایسیڈیٹی کی صورت میں انتقامی کارروائی سے باز رہتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کلچر نے فوڈ کو فاصلی کھانے کے چکر میں چیونگ کی جگہ گلپنگ کی عادت ڈال دی ہے۔ مزید اس گلپنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فری کولا کی آفر دی کہ برگر کو گولی کی طرح نگلتے رہو۔ یو ایس اے فاسٹ فوڈ کنزمپشن میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں 33% ایڈلٹس روزانہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اور 83% فیملیز ہفتے میں ایک دفعہ فاسٹ فوڈ کھاتی ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا میں GERD گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے اور ہارٹ برن کے اندر بھی امریکہ پہلے نمبر پر ہے۔ یو ایس اے کے 73% ایڈلٹ کسی نہ کسی طرح کے ڈائجسٹو ایشو کا شکار ہیں۔ یو ایس اے کے 40 ملین پیپل ڈائجسٹو ڈیزیز کا شکار ہیں اور 2018 میں ڈائجسٹو ڈس آرڈر کی وجہ سے یو ایس اے نے 119.6 بلین US ڈالر خرچ کیے۔ ان سٹیٹسٹکس سے آپ کو گلپنگ کے نقصانات اور چیونگ کی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہو۔ پراپر چیونگ سے خوراک کا GAT میں سٹے کم ہو جاتا ہے اور باڈی کے دوسرے سسٹم اپنا ایفیکٹو رول ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی باڈی 37 ٹریلین سیل پر مشتمل ہے۔ روزانہ 330 بلین سیل مرتے ہیں اور 330 بلین سیل نئے پیدا ہوتے ہیں۔ نیچر روزانہ باڈی کو ریجیونیٹ کرتی ہے، یعنی جوان کرتی ہے، نیا بناتی ہے، جو تبھی ممکن ہے جب فوڈ ایسا کھایا جائے اور اس طرح چبا چبا کے کھایا جائے کہ GIT لوڈڈ نہ ہو اور سلیپ موڈ میں کام کرے۔ واٹ ٹو ایٹ اور ہاؤ ٹو ایٹ کے بعد ایک میریکلس اسٹیپ آتا ہے وین ٹو ایٹ۔ ہمارا جسم 24/7 کھانے کے لیے نہیں بنا ہے۔ انسان کی تاریخ بھی کھانے اور نہ کھانے کے پیٹرن پر کام کرتی آئی، کھانا اور پھر ایک وقفہ لینا۔ لفظ بریک فاسٹ بھی شو کرتا ہے کہ فاسٹ کرنا ہے، ایک ایجڈ لانگ پریکٹس۔ فاسٹنگ کیا ہے؟ گیپ بٹوین ٹو ایٹنگز۔ قدیم ہندوستان کی روایت ہے کہ ایک میل اور دوسرے میل کے درمیان کم از کم 8 گھنٹے کا وقفہ کریں، اور اسی طرح آج ہر دوسرا ڈاکٹر انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کی اہمیت بتا رہا ہوتا ہے۔ اب ریسنٹلی 18 مارچ کو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے ایک اسٹڈی ریلیز کی ہے جو انہوں نے 2003 میں شروع کی اور 2018 میں اس کو ختم کیا، جس میں 20,000 لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا اور جن کی ایوریج ایج 49 تھی، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے کی جو انٹرمیٹنگ فاسٹنگ ہے وہ بہت ہی ماڈریٹ اور افیکٹو ہے۔ اسی طرح ہم ریلیجن میں بھی دیکھتے ہیں، اسلام، جینزم، بدھزم، کرسچینٹی، القرس، سارے مذاہب میں ہی فاسٹنگ جو ہے وہ ایک ریلیجیس پریکٹس ہے۔ سو دیر از اے ڈیوائن انڈورسمنٹ ان فاسٹنگ، اور سروائیول موڈ آن ہو جاتا ہے اور جسم کا دفاعی نظام مورچے سنبھال لیتا ہے اور ہر خطرہ سے نپٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انفلمیشن جو بیماریوں کی ماں ہے وہ بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے کم ہو جاتی ہے۔ میٹابولک ڈیزیزز کم ہو جاتی ہیں۔ فاسٹنگ ایٹوفیجی کو ٹریگر کرتی ہے۔ ایٹوفیجی میں باڈی سیل پرانے اور نکارہ سیلز کو ڈسٹرائے کر کے نیو سیلز بناتے ہیں۔ اس طرح ابنارمل پروٹین اور دوسری ضرر رساں چیزوں کو توڑ کر فائدہ مند کمپاؤنڈز میں تبدیل کرتے ہیں۔
اگر نکارہ سیل جسم میں رہیں تو وہ ریپلیکیٹ کرتے وقت جینیٹک مسٹیکس کرتے ہیں اور کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ ایٹوفیجی کا عمل 2 سے 4 دن کی فاسٹنگ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جب بلڈ میں گلوکوز اور انسولین کا لیول خاصی مقدار میں کم ہو جائے۔ اگر فاسٹنگ کے بعد آپ چینی کا استعمال زیادہ کریں، میٹھے شربت پئیں، بوتلیں پئیں اور میٹھے کھانے کھائیں تو پھر ایٹوفیجی کے عمل سے فائدے کی امید مت رکھیں۔ کوگنیٹو پرفارمنس جو ہے وہ بڑھتی ہے اور برین فاگ ختم ہوتی ہے، فوکس بڑھتا ہے، کنسنٹریشن بڑھتی ہے، میموری بڑھتی ہے۔ اسی طرح فاسٹنگ سے گروتھ ہارمونز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ فاسٹنگ سے تھائرائیڈ فنکشن جو ہے یہ ریگولیٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایرک برگ نے فاسٹنگ کے فوائد کو 3 حقیقی مثالوں سے واضح کیا۔ ایک آدمی کو ٹینشن ہوئی، پھر انزائٹی ہوئی، ڈپریشن ہوئی، اس نے سٹارویشن سے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمرہ کو اندر سے لاک کر کے بھوکا بیڈ پر لیٹ گیا۔ ڈے 1 وہ صبح اٹھا، وہ ابھی تک زندہ تھا۔ ڈے 2 وہ صبح اٹھا، وہ ابھی تک زندہ تھا۔ ڈے 3 وہ صبح اٹھا اور بالکل حشاش بشاش تھا اور اس کی ڈپریشن ختم ہو چکی تھی۔ اس نے خودکشی کا فیصلہ ترک کر لاک کھول دیا اور سوچنا شروع کیا کہ میں بہتر کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے انٹرنیٹ پر سٹارویشن کو سرچ کرنا شروع کیا۔ اسے پتہ چلا کہ سٹارویشن میں مائنڈ میں کلیئرٹی پیدا ہوتی ہے، فوکس پیدا ہوتا ہے اور پرولونگ فاسٹنگ سے خوشی کا ہارمون سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے۔ اس کی ڈپریشن کسی ایکسٹرنل ڈاگ نے ختم نہیں کی، بلکہ اس کا انٹرنل ڈاگ جاگ گیا اور اس کا علاج کرنے لگا۔ دوسری مثال بھی ہے کہ 2018 میں گائے ٹینیبم کو 4th سٹیج کا پراسٹیٹ کینسر تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا اور گھر بھیج دیا تاکہ وہ آسانی سے مر سکے۔ ٹینیبم کو کینسر کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز بھی تھی، ہائپر ٹینشن بھی تھی، آرتھرائٹس بھی تھا اور وزن اس کا 230 پاؤنڈ تھا۔ ٹینیبم بیماریوں میں گھرا اور ایکسٹرنل ڈاگ سے لا علاج ہونے کی سند لے کر گھر آیا۔ اس نے موت کا انتظار کرنے کی بجائے انٹرنیٹ پر سرچ شروع کی اور فاسٹنگ کا پروگرام بنایا۔ اس نے پرولونگ فاسٹنگ شروع کر دی۔ 45 دن کے بعد اس کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی تو پھر وہ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ پر آیا اور وہ ساتھ ساتھ جب فاسٹنگ ختم کرتا تو گرین ٹی پیتا، جنجر لیتا، ٹرمیرک لیتا، پیپر لیتا، بروکلی لیتا، لیٹیوس وغیرہ لیتا۔ اس کا کینسر اور دوسری بیماریاں ختم ہو گئی۔ وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے مائی بیٹل اگینسٹ کینسر اور اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ پرولونگ فاسٹنگ کرتے ہیں تو جین سٹارویشن موڈ سے الائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان ماضی میں کئی دفعہ سٹارویشن سے گزرا ہے، تو جب آپ سٹارویشن کی ممک کرتے ہیں تو سٹارویشن موڈ جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے اور وہ ہر قسم کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح انٹرنل ڈاگ جاگ کر شفا بخشتا ہے۔ تیسری مثال ایک 56 سالہ آسٹریلین مائیکل کی۔ اس کی بلڈ شوگر 700 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہو گئی، جبکہ نارمل شوگر 80 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے۔ اس کا وزن 150 kg تھا۔ اس کو نظر آنا بند ہو گیا اور نیم بدوشی کی حالت میں اس کو اسپتال میں داخل کرایا۔ گولیاں کھا کھا کے وہ تنگ آ گیا لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، بیماری سے تنگ آ گیا اور اس نے سٹارویشن سے سوئسائڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 4 دن کے بعد اس کی طبیعت میں بہتری آ گئی۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط اور خوش محسوس کر رہا تھا۔ اس نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جاری رکھی اور آج اس نے 5 kg وزن کم کر لیا ہے۔ اس کی ڈائبٹیز ختم ہو چکی ہے، نظر بحال ہو چکی ہے اور وہ فل ٹائم جاب کر رہا ہے۔ اس کا علاج انٹرنل ڈاگ نے کیا۔ ویڈیو کے شروع میں سوال کیا تھا کہ دنیا کے 15 لاکھ کلاسیفائڈ اینیمل سپیشیز اور 77.7 لاکھ ان کلاسیفائڈ اینیمل سپیشیز اپنا علاج انٹرنل ڈاگ کی مدد سے کرتے ہیں۔ جب کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یعنی فاسٹنگ کرتا ہے اور GIT پر لوڈ
ختم کر دیتا ہے اور ایکٹیویٹی کا لوڈ بھی ختم کر دیتا ہے، تو اس کے جسم کے سارے ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور سروائیول موڈ آن ہو جاتا ہے، یعنی انٹرنل ڈاگ ایکٹیو ہو کر اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ 5 بلیو زونز کے لوگوں کی دو اہم عادتیں بھی یہی ہیں کہ وہ پلانٹ بیسڈ فوڈ کھاتے ہیں اور فاسٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں، پراپر سلیپ لیتے ہیں، اسپرچل ڈیڈیکیشن ہے، سوشل نیٹ ورکنگ ہے، فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور ان کے اندر پرپز آف لائف ہے۔ ان 7 عادتوں سے وہ ڈیموگرافرز کے 122 سال کی ایج لمٹ کو سچ ثابت کرنے میں مصروف ہیں اور صحت مند 100 سالہ زندگی تک پہنچ چکے ہیں۔ Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.